अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन और सामाईन, आप मुलाज़ा कर रहे हैं प्रोग्राम हुस्न अहवाल इस्लाम चैनल उर्दू पर। हर मंडे को लाइव आपकी खिदमत में 11 बजे से 12 बजे तक पेश किया जाता है। बाद अज़ां प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग आपकी खिदमत में कई मरतबा प्ले की जाती है। यकीनन प्रोग्राम आपको पसंद आ रहा होगा और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि इस प्रोग्राम के ज़रिए से हमें हुस्न इखलास, हुस्न नीयत और हुस्न अमल और हुस्न अहवाल का ज़ेवर जो है वो अता फ़रमाए। यही तीन चीज़ें जिस इंसान के पास हैं अक़ीदे की दुरुस्तगी के बाद, वो इंसान कामयाब व कामरान है। हदीस जिब्रील अलैहिस्सलाम में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम, ईमान और एहसान का तज़किरा फ़रमाते हुए इन ही तीन चीज़ों को पूरा दीन करार दिया था कि जिस शख्स ने ईमान को मुज़य्यन कर लिया, जिस शख्स ने ईमान को दुरुस्त कर लिया, जिसने इस्लाम पर अमल कर लिया और जिसने एहसान के तरीक़ पर अपनी ज़िंदगी को ढाल लिया, यानी हर अमल को खूबसूरती के साथ, ज़ाहिर व बातिन की खूबसूरती के साथ अदा किया, वो शख्स कामयाब व कामरान हो गया। इसीलिए इस प्रोग्राम का नाम हुस्न अहवाल रखा है, ताकि बातिन संवरेगा तो ज़ाहिर में अमल और ख़ूबसूरत होता चला जाएगा। जितना बातिन संवरता चला जाएगा, मौला की निगाह में उतना बंदा संवरता चला जाएगा। तो लिहाजा प्रोग्राम को हम शुरू करते हैं दुरूद व सलाम के तोहफ़ों के साथ। दुरूद व सलाम एक ऐसा वजीफ़ा है जो वजीफ़तुर रहमान है और वजीफ़तुल मलाइका है और वजीफ़तुल अंबिया है। और आप हैरान होंगे कि आदम अलैहिस्सलाम जब जन्नत में थे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जन्नत में उनकी वहशत को दूर करने के लिए अम्मा हव्वा को उनकी बाईं पसली से बेंट रिब से निकाला, तो वो उनकी तरफ माइल हुए। जब माइल होने लगे तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा कि आप इनके साथ निकाह करें, निकाह के बाद आप इनसे जो है वो गुफ्तगू शुनीद कर सकते हैं। तो लिहाजा निकाह मुनक्किद किया गया और निकाह में महर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आप इनका महर अदा करें। आदम अलैहिस्सलाम ने कहा महर क्या होता है? उन्होंने कहा ये ब्राइडल गिफ्ट है जो हस्बैंड अपनी वाइफ को दिया करता है। तो उन्होंने कहा मेरे पास तो देने को कुछ नहीं है। इस पर जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमान है इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, बेशक अल्लाह ताला और उसके तमाम फरिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पढ़ते हैं। ए ईमान वालो, तुम भी आप पर खूब दुरूद और खूब सलाम पढ़ा करो। तो आदम अलैहिस्सलाम ने 10 मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पढ़ा, तो ये उनका महर कंसीडर किया गया। अम्मा हव्वा ने उस महर को कबूल किया तो आदम अलैहिस्सलाम के वो निकाह में आ गईं। फिर जब दोनों दुनिया में तशरीफ़ लाए, आदम अलैहिस्सलाम इंडिया यानी श्रीलंका का जो इलाका है सरानदीप के पहाड़ों पर आपकी फ़्लाइट ने लैंड किया और अम्मा हव्वा जिद्दा के अंदर जो है वो उतरी और दोनों का मिलाप जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मैदान अरफात में करवाया। तो फिर वहाँ दोबारा निकाह किया गया और निकाह में 20 मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तलकीन के मुताबिक दुरूद व सलाम पढ़ा गया। तो ये आदम और हव्वा अलैहिमुस्सलाम दुरूद व सलाम के ज़रिए से हस्बैंड एंड वाइफ ठहरे और उनके नतीजे में सूरह निसा में जैसा कि फरमाया गया या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्सा मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ए इंसानों, अपने रब से डरो जिसने तुम्हें सिंगल सेल से पैदा किया, फिर उसी से उसका जोड़ बनाया, फिर दोनों के मिलाप से बायोलॉजिकली बहुत सारे मर्द और बहुत सारी औरतों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फैला दिया, जिसके नाम पर सवाल करते हो। और जान लो कि अल्लाह ताला तुम्हें हर वक्त वॉच कर रहा है, हर वक्त तुम पर जो है रकीब है, तुम्हें जो है वो देख रहा है। तो लिहाजा ये दुरूद व सलाम की बरकत थी और उस वक्त से लेकर इंसानियत हमा वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला भी तलाश करती रही और हुज़ूर अलैहिस्सलाम पर दुरूद व सलाम भी पढ़ती रही। आइए मैं और आप भी इस अज़ीम वजीफ़े में शरीक होते हैं, क्योंकि इसके बारे में किसी ने क्या खूब कहा कि दुखों ने तुमको जो घेरा है तो दुरूद पढ़ो, जो हाज़री की तमन्ना है तो दुरूद पढ़ो। और जब लिया नाम नबी मैंने दुआ से पहले, मेरी आवाज़ वहाँ पहुँची सदा से पहले। और ये नाम कोई काम बिगड़ने नहीं देता, बिगड़े भी बना देता है।
ये नाम मोहम्मद इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। और यूँ भी कह सकते हैं या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, सलावातुल्लाह अलैका। तो ये दुरूद व सलाम के तरीके हैं। दुरूद यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में इल्तिजा है, अल्लाह की बारगाह में दरख्वास्त है, और सलाम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में ख़िताब है कि अल्लाह के रसूल हम गुनाहगारों का सलाम कबूल कीजिए। और सलाम करना सुन्नत है और जवाब मिलना ये वाजिब है। इंशाअल्लाह जवाब भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार अक़दस से आ रहा होता है, क्योंकि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मामिन अहदिन युसल्लिमु अलैया इल्ला रद्दल्लाहु अलैया रूही हत्ता रुद्दा अलैहिस्सलाम, कि जो शख्स भी दुनिया में मुझ पर सलाम पढ़ता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे ये अता कर दी है ताकत कि मैं उसके सलाम का जवाब अता करता हूँ। बहुत सारे खुश नसीब वो हैं जो आज भी उस सलाम के जवाब को समात करते हैं। और सलाम का जवाब तो बहरहाल ज़रूर बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आता है। शर्त सिर्फ इखलास और ईसार है, जिसके अंदर जितना इखलास है और ईसार और एहसान शामिल है उसको उसके हस्ब हाल जवाब बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अता किया जा रहा है। इसके बाद हम माफ़ी मांगते हैं अल्लाह की बारगाह में, क्योंकि ये सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है और सुन्नत अंबिया भी है और सुन्नत सल्फ़ और सालेहीन भी हैं और हुक्म खुदाबंदी भी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बार बार कुरान मजीद में हमें मुतनब्बे किया है, इस्तग़फ़िरू रब्बकुम, अपने रब से जो है माफ़ी तलब करो। ख़ुद सैयदना नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को इस्तिग़फ़ार का हुक्म दिया। अलग़रज़ सैयदना आदम अलैहिस्सलाम ख़ुद इस्तिग़फ़ार किया करते थे। उनकी बड़ी प्यारी दुआ कुरान मजीद का हिस्सा है, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। ऐ हमारे रब, हमने अपनी जानों पर जुल्म कर लिया, अगर तूने हमें माफ़ ना किया, हमारी बख्शिश ना की और हम पर रहम ना किया तो हम यकीनन खसारे वालों में से हो जाएंगे। तो लिहाजा खसारे से निकलना और अपने जो मासियात हैं उनकी और अपनी जो गलतियां हैं, मिस्टेक्स हैं, एरर्स हैं और अपनी डिसोबीडियंस है, उसकी अल्लाह की बारगाह में माफ़ी तलब करना ये नहायत ज़रूरी है। इसके ज़रिए से जो लोग भी अल्लाह की बारगाह में माफ़ी के कलमात अर्ज़ करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत छम छम उन पर बरसती है। सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम की वो मारूफ़ दुआ जिसे हम आयत करीमा कहते हैं, यानी बख्शिश वाली आयत, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, और वो यूँ कहा करते थे अल्लाहुम्मा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। हमारे रब, हमने तेरे अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है और बेशक तू पाक है और मैं जो है अपने आप को ज़ालिमों में शुमार करता हूँ। तो लिहाजा इस तरह से बंदा जब एतराफ़ निदामत करता है, एतराफ़ ख़ता करता है और एतराफ़ जुर्म करके अल्लाह की बारगाह में हाज़िर हो जाता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फिर उसे माफ़ करता है। क्योंकि कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की उम्मीद अफ़ज़ा आयत लोगों को यही बता रही है कि ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ। लोगों, अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना, बेशक अल्लाह तुम्हारे तमाम जो ज़ुनूब हैं उनको माफ़ फरमा देगा, यानी ज़ुनूब रहने नहीं देगा। और ज़ुनूब की माफ़ी के लिए एक तरीका और बताया कि अगर तुम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची और सुच्ची ग़ुलामी में आ जाओ तो तुम्हारे सारे गुनाह धो दिए जाएंगे, जैसा कि फ़रमाया सूरह आल इमरान की आयत नंबर 31 में, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बेशक ए हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ये इरशाद फरमाइए, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत का दावा करते हो तो मेरी इत्तिबा कर लो, यानी मेरी ग़ुलामी में आ जाओ। सादा सा लफ्ज़ इत्तिबा के लिए ग़ुलामी का है। और जब हम ग़ुलामी की बात करते हैं तो ज़हन नशीन रखिए कि ग़ुलामी दो चीज़ों को जो है वो अपने अंदर लिए हुए है। नंबर एक, दिल मोहब्बत से सरशार हो और जिस्म इत्तिबा में, जिस्म जो है वो अमल का पैरोकार हो। तो लिहाजा जब ये दोनों चीज़ें मिल जाएं तो ये ग़ुलामी बन जाती है। वरना इत्तिबा अगर सिर्फ़ अमल की जाए तो उससे सवाब ज़रूर मिलता है, लेकिन मोहब्बत के साथ इत्तिबा हो तो उसके नतीजे में बंदा
युहब्बिबकुमुल्लाह का दर्जा पाता है, यानी अल्लाह उसे अपना महबूब बना लेता है, और जिसे फिर अल्लाह अपना महबूब बना ले उसके ऊपर कोई जो है वो गुनाह नहीं छोड़ता, सारे गुनाह उसके मिटा देता है। यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, ज़ुनूब जो है जमा का सीगा है, और अरबी का कायदा है कि जब जमा मुज़ाफ़ हो जाए तो उससे फ़ायदा इस्तिग़राक़ हासिल होता है, सारे गुनाह यानी कोई गुनाह रहने नहीं देता। और फिर साथ अल्लाह ने अपनी शान भी बयान की, वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम, अल्लाह जो है वो गफ़ूर भी है और रहमत करने वाला भी है। तो आइए अब चलते हैं, बख्शिश कहाँ है साहिब कुरान तेरे बग़ैर। आइए जाऊका की तरफ बढ़ते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ने हमें बुलावा दिया है, हमें जो है बताया है, हमें हिदायत दी है। क्या हिदायत दी है? सूरह निसा की आयत नंबर 64 का ये जुमला पुकार पुकार के कह रहा है, वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊक फस्तग़फरुल्लाह वस्तग़फ़र लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। किसी भी ज़माने में लोग अपनी जानों पर जुल्म कर बैठें तो फिर मुआफ़ी के लिए आपके दरबार अक़दस में आ जाएं, आपकी बारगाह में हाज़िर हो जाएं। सहाबा कराम फ़िज़िकल आते थे, आज भी जो उम्मती मदीनतुल मुनव्वरा पहुँचना चाहे वो हुज़ूर के दरबार अक़दस में चला जाए, और जो ये अफोर्ड ना कर सकता हो तो वो अपने घर में मुसल्ला बिछाकर 2 नफल पढ़ने के बाद इस आयत को पढ़ के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पढ़े और अल्लाह की बारगाह में हाज़िर होकर माफ़ी तलब करे। तो फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब अपना वसीला और हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में जब इस्तिग़ासा करेगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी शान के मुताबिक वही मामला फ़रमाएंगे जो उसने कुरान में फ़रमाया है कि जब दरबार रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पहुँचो तो फिर वहाँ बैठकर अल्लाह से माफ़ी मांगो। इसीलिए किसी साहिब दिल ने कहा, जाऊका ने समझाया, ये राज ज़माने को बढ़ती है शफ़ाअत की खैरात मदीने में। तो लिहाजा इसके बाद हम चलते हैं शहादा की तरफ। शहादा जो इस्लाम का पहला रुकन है और सबसे अहम रुकन है शहादा, यानी गवाही देना। किस बात की? ये शहादतैन है, लेकिन इसको शहादा कहते हैं। और शहादतैन में गवाही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वहदानियत की, उसकी माबूदियत की, और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की, और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान अबदियत की जब बंदा गवाही देता है और शान रिसालत की गवाही देता है तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में उसकी गवाही जो है वो एक्सेप्ट हो जाती है और वो मोमिन डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो लिहाजा इसीलिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम और याक़ूब अलैहिस्सलाम की ये दुआ और एडवाइस कुरान मजीद में मौजूद है, वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, कि ए मेरे बेटो और ए ज़ुर्रियत इब्राहीम और याकूब, न मरना मगर कलमा इस्लाम पर, यानी तुम्हारी मौत कलमा इस्लाम पर होगी तो तुम कामयाब व कामरान डिक्लेयर किए जाओगे। और हर मुसलमान पर लाजिम है कि वो शहादा ख़ुद भी सीखे, और अगर कोई उसका पड़ोसी इस्लाम कबूल करना चाहे तो वो उसे शहादा पढ़ा सके और उसे बता सके कि इस्लाम में आने का तरीक़ ये है। बाद अज़ां किसी साहिब इल्म के पास और साहिब इरफ़ान के पास ले जाकर उनसे भी दुआ करवा लेनी चाहिए। तो लिहाजा आज का उन्वान आपको मालूम है कि ज़ुल्हिज्जा का महीना तेज़ी से गुज़र रहा है, ईद उल अज़हा गुज़र चुकी है और आज अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है वो 20 ज़ुल्हिज्जा की तरफ हम बढ़ गए हैं। और ये ज़ुल्हिज्जा 18 ज़ुल्हिज्जा के बारे में कहा जाता है कि सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जुमा के दिन 18 ज़िलहज्जा को आप शहीद किए गए और हफ्ता के दिन मगरिब और इशा के दरमियान जन्नतुल बकी के उस मकाम में दफन किए गए जिसे हिश्श कौकब कहा जाता है। और इस वक्त जन्नतुल बकी में आपका मज़ार पुरनवार मौजूद है। जो खुश नसीब जन्नतुल बकी में जाते हैं वो ज़रूर सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के मज़ार पुरनवार पर हाज़िर होते हैं और वहाँ फ़ातिहा ख़ानी करते हैं। तो लिहाजा हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो इस्लाम के खलीफा सालिस हैं और अशद्दु हयाअन हैं, ज़ुन्नूरैन हैं, साहिबुल जूद वस्सखा हैं, हामिल सब्र व हिल्म हैं और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से उन्हें वो फ़जीलतें हासिल हैं कि जो फ़जीलतें दूसरों को नहीं मिली। इसमें हमेशा ज़हन नशीन रखिए कि फ़जीलत देने वाली ज़ात अल्लाह की है और उसकी इम्प्लीमेंटेशन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से होती है। गोया फ़ضل अल्लाह और उसके रसूल का यकसा है। अल्लाह फ़ضل का खालिक है और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस फ़ضل के कासिम हैं।
تو لہٰذا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جملہ صحابہ اور جملہ اہل بیت یہ فضائل میں اپنا اپنی شان اور اپنا اپنا مقام رکھتے ہیں، اپنا اپنا امتیاز رکھتے ہیں۔ ہمیشہ ایک چیز کا خیال رکھنا چاہیے، کبھی بھی دو صحابہ کے درمیان یا اہل بیت اور صحابہ کے درمیان تقابل سے بچنا چاہیے، کیونکہ تقابل سے ہمیں جو ہے منع کیا گیا ہے۔ ہاں، فضیلت کا بیان جو ہے وہ ضرور کرنا چاہیے، جیسے خود اللہ رب العزت نے فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات الی آخر الآیہ، کہ یہ رسول ہیں جن میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ کوئی وہ ہے جس سے اللہ نے کلام کیا، اور کوئی وہ ہے جو فضیلت میں درجوں میں سب پر جو ہے وہ حاوی ہو گیا، سب پر جو ہے وہ سبقت لے گیا، اور وہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، کہ جنہیں اللہ رب العزت نے درجات میں سب پر فضیلت دی ہے، اور آپ کے درجات کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ اور ورفعنا لک ذکرک کہہ کر اور والآخرۃ خیر لک من الاولی کہہ کر اللہ رب العزت نے ان درجات کی طرف ہماری جو ہے وہ رہنمائی فرما دی ہے کہ یہ مقام ہے مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسے کسی نے کہا شان حضور فکر بشر میں نہ آ سکے، کوئی بھی مصطفیٰ کی حقیقت نہ پا سکے۔ تو لہٰذا فضیلت جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو دی اور اپنی اہل بیت کو دی، وہ فضیلت مسلم ہے، محکم ہے، اور اس فضیلت کا انکار کرنا اپنے آپ کو محروم ثواب کرنا ہے۔ اور ایمان نام ہی ادب کا ہے کہ جس کے اندر جتنا ادب آ گیا وہ شخص اتنا جو ہے وہ ایمان میں بڑھتا چلا جائے گا۔ تو لہٰذا ضروری ہے ادب والوں میں اپنا شمار کرنا چاہیے، اور اپنے آپ کو جس جگہ پر ہم ہیں اسی جگہ پر رکھنا چاہیے۔ اور پھر فضیلت کے حوالے سے ایک اور بات ذہن نشین رکھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ہمیں منع کیا کہ جو اللہ رب العزت نے کسی کو شان، فضیلت اور مقام دے دیا ہے اس کی تمنا مت کرو، اور فرمایا کہ وَلَا تَتَمَنَّوْا عَلَىٰ مَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَكُمْ بَعْضًا الی آخر الآیہ۔ اس شے کی تمنا مت کرو جو اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دے دی، یعنی جو اللہ نے ڈیسیژن فرما دیا جس کے جو ہونے کا وہ اس کا مقام اور اس کی فضیلت ہے، اس کی تمنا نہیں کرنی چاہیے کہ وہ اللہ رب العزت کی تقدیر ہے۔ ہاں، دوسری جگہ ہمیں قرآن مجید فرقان حمید رہنمائی کرتا ہے وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، کہ عدل کا معاملہ ہو تو اللہ سے عدل نہیں بلکہ اس کا فضل مانگا کرو، کہ فضل کے اندر اللہ رب العزت کی عنایات، اس کی کرم نوازی اور اس کی بخششیں جو ہے تمہارے شامل حال ہو جائیں گی۔ تو لہٰذا اس لیے ہمیں یہ ساری بات سمجھا کر اب میں عرض کرتا ہوں کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو فضائل نصیب ہوئے، جو فضیلت نصیب ہوئی ہے، وہ اس میں اپنے ممتاز نظر آتے ہیں۔ فضیلت ہوتی ہی وہ شے ہے جو بندے کو ممتاز کر دیتی ہے، یونیک بناتی ہے، جو بندے کو جو ہے منفرد کر دیتی ہے، وہ دوسروں میں جو ہے وہ ممتاز اور نکھرا ہوا نظر آتا ہے۔ اس سے یہ کبھی نہ سمجھ لینا چاہیے کہ دوسرے کا مقام جو ہے کم ہو گیا، نہیں، ہمیشہ جو ہے ہر ایک کا جو درجہ ہے، جو مقام ہے، وہ ہر ایک کو اللہ اور اس کے رسول نے عطا کیا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں کہ کس کو کیا انہوں نے عطا کرنا ہے۔ جیسے کہ خود قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ نحل میں غالباً فرمایا گیا ہے کہ اللہ رب العزت جانتا ہے کہ اس نے کس کو جو ہے اپنا نبی بنانا ہے، کس کو جو ہے وہ مقام نبوت کو کس مقام پر جو ہے وہ رکھنا ہے۔ اس علی سبیل التنزل اگر ہم دیکھیں تو اللہ رب العزت اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جسے چاہتے ہیں وہ اپنی قربت، اپنی محبت، اپنی معرفت کا نور اور روشنی عطا کر دیتے ہیں، اور جو صحابہ ہوئے وہ درجوں میں سب پر بلند ہو گئے، اور پھر ان کے اندر الگ الگ درجات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمائے اور جو انہیں عطا کیے، اور علماء نے اس کی تفسیر فرمائی، تو لہٰذا وہ ان کا اپنا درجہ ہے۔ آئیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے حضور سیدی شیخ الاسلام نے جو باتیں لکھیں، پہلے ہم حسن احوال کے ذریعے سے ان کی طرف جو ہے بڑھ جاتے ہیں۔ یہ تذکرے اور صحبتیں آپ کی کتاب ہے جس میں 28 ہستیوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور اس میں حسب حال اور حسب ترتیب تذکرے کیے گئے ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت کے خلیفہ سوم تھے۔ ایک دفعہ اپنے باغ میں لکڑیوں کا گٹھا اٹھا کر لا رہے تھے، جب کہ ان کے کئی غلام تھے۔ کسی نے عرض کیا آپ نے یہ گٹھا کسی غلام سے کیوں نہ اٹھوا لیا؟
آپ نے فرمایا میں یہ اپنے کسی غلام سے اٹھوا سکتا تھا، مگر میری مرضی تھی اپنے نفس کو آزماؤں کہ وہ اسے عاجزی سے قبول کرتا اور پسند کرتا ہے یا نہیں۔ یہاں یہ بات واضح ہے کہ حضرت عثمان ریاضت نفس کو اپنا رہے تھے کہ کہیں وہ مال و منال سے مطمئن نہ ہو جائے۔ آپ ہر رکعت کے قیام میں 7 طوال یعنی جو 7 بڑی صورتیں ہیں وہ پڑھا کرتے تھے اور رات کو بیدار رہتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے بھلائی کو 4 چیزوں میں جمع پایا۔ یہ ہے حسن احوال کا رنگ کہ بھلائی 4 چیزوں میں جمع ہے۔ نمبر 1 نوافل کے ذریعے خدا سے محبت کے اظہار میں، لہٰذا نوافل جو ہے وہ خوب پڑھا کیجئے۔ جب بھی کوئی آپ کو مشکل آ جائے تو نفلوں کی نیت کر لیں تو انشاءاللہ استعینوا بالصبر والصلاۃ کے ذریعے سے وہ مشکل آسان ہو جائے گی۔ جب بھی وضو کریں تحیۃ الوضو پڑھ لیں، پھر اشراق کو لازم کریں اور چاشت کی نماز پڑھیں، اوابین کے نفل پڑھیں، اور اسی طرح سے تحیۃ المسجد، تحیۃ الوضو اور استعانت اور توبہ اور تہجد کے نوافل اس کی عادت بنا لیں، اور پھر جب دل چاہے تو اللہ کی بارگاہ میں نوافل کے لیے کھڑے ہو جایا کریں، تو اس کے ذریعے سے اللہ سے محبت کا اظہار ہوتا ہے، کیونکہ من احب شیئا اکثر ذکرہ ہو، جو شخص کسی سے محبت کرتا ہے وہ کثرت سے اس کا نام بھی لیتا ہے۔ دوسرا فرماتے ہیں کہ بھلائی کو میں نے احکام خداوندی پر صبر میں پایا، یعنی جتنا بندہ احکام خداوندی پر اپنے آپ کو مضبوط کر لیتا ہے، لازم کر لیتا ہے، اپنے آپ کو روک لیتا ہے، صبر کا معنی ہی روک لینا ہے، اللہ کے احکام پر، حلال پر اپنے آپ کو روک لیتا ہے، اور پھر اس میں جو اعلیٰ درجہ ہے اس پر اپنے آپ کو احسان کے درجے پر روک لیتا ہے، تو یہ صبر جو ہے انسان کو بھلائیوں کے زیور دے جاتا ہے، بھلائیوں کی خیرات دے جاتا ہے، بھلائیوں کا نور دے جاتا ہے، اور اس سے اس کا ظاہر اور باطن چمک اٹھتا ہے۔ تیسرا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ خدا کی مقرر کردہ تقدیر پر راضی ہو رہنے میں بھلائی کو پایا، یعنی تقدیر کیا ہے؟ جو کچھ ہو چکا وہ تقدیر الہی ہے، جو ہونے جا رہا ہے وہ بھی تقدیر الہی ہے، تو لہٰذا جو ہونے جا رہا ہے وہ تو ہمیں معلوم نہیں، لیکن جو ہو چکا ہے اس پر جو ہے وہ راضی ہو جانا، اس کو مان لینا، اس پر اپنے آپ کو جو ہے مطمئن کر لینا، یہ اس میں انسان کے لیے خیر اور بھلائی ہے، کیونکہ اعتراض کرنا، شکایت کرنا، شکوہ کرنا انسان کو اپنا خیر سے محروم کر دیتا ہے، فیض سے محروم کر دیتا ہے۔ جو فیض حاصل کرنا چاہے اس پر لازم ہے کہ وہ اپنا حق جو ہے وہ چھوڑتا چلا جائے اور اللہ کی تقدیر پر اپنے آپ کو جو ہے وہ ثابت قدم کر لے۔ اور فرمایا چوتھی شے اللہ کی نگاہ سے حیا کرنے میں، یعنی بندہ اس جگہ نظر نہ آئے جس جگہ سے اللہ نے روکا ہے، اور اس جگہ سے غائب نہ ہو جس جگہ اللہ نے حاضری کا حکم دیا ہے، تو لہٰذا یہی حیا کا مفہوم ہے کہ بندہ اس جگہ پر جو وہ ادب کے ساتھ حاضر رہے۔ اور یہاں میں آپ کو روک کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو 10 خصلتیں، 10 عادتیں جو انہوں نے خود بیان فرمائیں، اور اس کو تاریخ الخلفاء میرے سامنے ہیں، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی، اس کو ابن عساکر کے حوالے سے انہوں نے نقل کیا ہے کہ ابو ثور فہمی وہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت عثمان کے پاس اس حالت میں گیا جب آپ محصور تھے، یعنی جب آپ گھر کے اندر بند کر دیے گئے تھے، 57 دن آپ کو جو ہے وہ گھر کے اندر محصور رکھا گیا، ہاؤس اریسٹ رکھا گیا، 40 دن تک آپ کو پانی سے دور رکھا گیا، پانی سے محروم رکھا گیا، آپ کے گھر میں پانی کی جو رسد تھی اس کو روک دیا گیا، اور الغرض یہ کہ مسجد نبوی میں آپ کا داخلہ بند کر دیا گیا۔ تو لہٰذا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس دوران بہت سارے لوگ ملتے رہے، ان میں ابو ثور فہمی بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ میں اس وقت گیا جب آپ محصور تھے، تو آپ نے مجھے فرمایا کہ میری 10 خصلتیں اللہ کے پاس محفوظ ہیں، یعنی میری 10 چیزیں اللہ کے پاس امانت ہیں، اور اس میں فرمایا کہ پہلی شے اسلام آوری میں چوتھا شخص ہوں، یعنی یہ مجھے اعزاز اللہ نے عطا کیا کہ چوتھا فرد حضرت ابو بکر، حضرت علی، حضرت زید بن حارثہ اور چوتھے فرد سیدنا عثمان غنی ہیں۔ خواتین کا معاملہ الگ ہے، ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سب سے پہلا فرد ہیں جو اسلام لائیں۔ تو دوسرا فرمایا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یکے بعد دیگرے اپنی 2 صاحبزادیاں میرے نکاح میں دیں، جس کی وجہ سے میں ذو النورین ہوں۔ اور تیسرا فرمایا کہ میں نے کبھی
गाने बजाने में शरीक नहीं हुआ, यानी जो उस दौर की अपना चीज़ें थीं उनसे मैं अपने आप को, बुरी चीज़ों से अपने आप को बचा के रखा। चौथा फरमाया कि मैं खेल कूद में कभी मशगूल नहीं हुआ, यानी ऐसे खेल जो इंसान को अल्लाह की याद से गाफिल कर दें या बदी की तरफ ले जाएं। पाँचवां फरमाया मैंने कभी बदी और बुराई की तमन्ना तक नहीं की। छठा फरमाया रिसालत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बैत करने के बाद मैंने अपना हाथ कभी अपनी शर्मगाह पर नहीं रखा। सातवां फरमाया इस्लाम आवरी के बाद मैंने हर जुमा को एक ग़ुलाम आज़ाद किया और अगर उस वक्त मौजूद ना हुआ तो बाद में आज़ाद कर दिया। ज़माना जाहिलियत या इस्लाम में कभी हरामकारी नहीं की, ज़माना जाहिलियत और अहद इस्लामी में कभी चोरी नहीं की और रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद के मुआफ़िक़ कुरान करीम को जमा किया। वक्फ़े पर जा रहे हैं, वक्फ़े से आएँगे तो यहीं से बात शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक मोहतरम नाज़रीन व सामीन, आप मुलाज़ा कर रहे हैं प्रोग्राम हुस्न अहवाल। आज वक्फ़े पे जाने से पहले हम तज़किरा कर रहे हैं आज के प्रोग्राम का उन्वान सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के मकाम और उनकी फ़जीलत और उनके अहवाल का बयान हम कर रहे हैं। जैसा कि आपने सुना कि वक्फ़े पे जाने से पहले सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने चार चीज़ों को फरमाया कि इनमें भलाई को मैंने मौजूद पाया और 10 मेरी खसलतें अल्लाह की बारगाह में मौजूद हैं और इंशाअल्लाह वो मुझे उनके फैज़ान से जो है माला माल फरमाएगा। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम आपकी लाइव कॉल और सवाल भी लेते हैं। आप अपने सवाल और कॉल ला सकते हैं। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हज़रत सहल बिन साद साइदी बयान करते हैं कि एक आदमी ने हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा क्या जन्नत में बिजली होगी? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ, उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है, बेशक उस्मान जब जन्नत में मुंतकिल होगा तो पूरी जन्नत इसकी वजह से चमक उठेगी। हदीस की तखरीज की है इमाम हाकिम ने अपनी मुस्तदरक में और फरमाया कि ये शेखैन की शर्त पर यह हदीस जो है वो सही है। तो लिहाजा ये इनकी शान है। ज़ुन्नूरैन भी इसे कहा जाता है। और सैयदना अली करमल्लाहु वजहुल करीम बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब आपकी दूसरी साहिबजादी सैयदा उम्मे कुलसूम का इंतकाल हुआ तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मेरी 10 साहिबजादियाँ भी होती तो एक एक करके उस्मान के निकाह में देता चला जाता। और 2 साहिबजादियों की जो खसूसियत और फ़जीलत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हासिल है, इसके बारे में मुअर्रिख़ीन उलमा और सल्फ़ कहते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक किसी फ़र्द को ये एज़ाज़ हासिल नहीं है कि उसके निकाह में नबी की 2 साहिबजादियाँ आई हों। और उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को ये मकाम मिला है कि नबी नहीं बल्कि इमामुल अंबिया की 2 शहज़ादियाँ आपके निकाह में आईं और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस करम पर आप ज़ुन्नूरैन, और ये आपका लक़ब आसमान और अहले जन्नत में भी मशहूर है कि 2 नूर वाले। एक नूर वाला तो हर कोई है, यानी ज़ुन्नूर जिसको कहते हैं, लेकिन ज़ुन्नूरैन ये शान सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अता हुई है। और फिर आपने जो 10 खिसाल अपने बयान फरमाए उनमें भी हमने समाअत किया कि किस तरीक़ से आप अपने अहवाल की हिफाजत किया करते थे। हर जुमा को एक ग़ुलाम जो है वो आज़ाद करते थे। इससे आप अंदाज़ा कर लीजिए, ये आपकी सखावत की एक झलक मैं आपको बयान कर रहा हूँ कि अगर एक ग़ुलाम मौजूद ना होता तो फिर वीक के दूसरे दिन उसे हासिल करके आज़ाद करते। और इसी तरह से आपने अपने आप को हर तरह की आलाइश उस ज़माने की जो थी, चोरी चकारी शराब और ये दीगर मामलात, इनसे अपने आप को जो है वो ज़माना जाहिलियत में भी अपने आप को जो है महफूज रखा। और सबसे बड़ा करम और सबसे बड़ी अता जो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अता हुई है वो ये कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुदैबिया के मौके पर आपके हाथ को अपना हाथ जो है करार दिया और अपने दस्ते अक़दस से आपकी जो है बैत की। और सहाबा कहते हैं दायां हाथ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये उस्मान का हाथ है, और अपने दूसरे हाथ पर जो है वो उसको बैत के लिए जो है वो रखा। तो ये यद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यद उस्मान बन गया। तो लिहाजा
یہ اعزاز آپ کو ملا، اور قرآن مجید فرقان حمید کا یہ حکم ہے، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، ہم ہی نے اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ اور ید مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہے جس کو اللہ رب العزت نے اپنا ید قرار دیا ہے۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیعت رضوان فرما رہے تھے، ببول کے درخت کے نیچے آپ جو ہے اپنے صحابہ سے 1400 یا 1500 سے بیعت لے رہے تھے، تو اس کو بیان کرتے ہوئے قرآن مجید نے کہا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، بے شک جو لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، یقیناً وہ اللہ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں اور اللہ کا ہاتھ ان سب کے ہاتھوں پر ہے۔ تو لہٰذا اللہ رب العزت نے خود اپنی شان سے قرآن مجید کو جمع کیا، اور وہ اس کا اعزاز سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آیا کہ آج پوری دنیا میں جتنے بھی قرآن پائے جاتے ہیں وہ سارے کے سارے مصحف عثمانی کہلاتے ہیں، یعنی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو جو ہے جمع فرمایا۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، ان کو شامل کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب میں 2-3 گلاں پوچھنیاں نے جی کہ میری والدہ مینوں خواب چ ملے نے تے او میرے کول نا قیمہ مانگدے نے پے کہ مینوں قیمہ پکا کے دے۔ دوسرے دن پھر اس طرح ملے نے تے میرا نا پروین ہے تے کہندے پینو مینوں نا قیمہ پکا کے دے، میرا کھان نوں دل کردا ہے۔ ٹھیک، اچھا میں ذرا گھبرا گئی، کہندے نا کوئی اس طرح ملے تو خدا نہ خاصہ کوئی بندہ خاندان سے جاندا ہے۔ دوسرا میں قاری صاحب اپنے گھر دے اگے نا وال ہمیشہ دیکھنی ہے، گچھا والاں دا فرنٹ دے کے کدے ہی بیک تے ہوندا ہے، بڑی دیر میں چوک کے سٹ دینی ہے، اللہ سے یقین کرنی ہے کہ نہیں بکواس ہے، کوئی نہیں کچھ نہیں گا، مینوں وہم ہے۔ اور ہن نا میں دیکھیا باہر میرے پھولدان دے وچ ایڈا گچھا پیا ہے، تھوڑے وال ہون تے کوئی گل نہیں، پورا گچھا دا گچھا اتنا بڑا۔ خیر میں چوک کے سٹ دیتا تے میں بڑی پریشان ہو گئی۔ 2 گلاں۔ تیسری میں تھوڑا کہنا سی جنت البقیع دی خاصیت یہ ہوئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا گھرانہ ہے تے دفن ہے۔ جی نیکسٹ کالر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ Walaikum salam. جی I'd like to ask you, somebody told me that you do 2 rakat nafil every day to thank Allah یس for being the followers of our Prophet sallallahu alaihi wasallam. اوکے دیٹس رائٹ، Yes? یس Is that true? یا I'll reply that۔ Okay, Jazak. ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر۔ آپ کے سوالات بھی میری پاس پہنچ رہے ہیں اور انشاءاللہ ان کے جوابات بھی اپنے وقت پر آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ آج کا ٹاپک جو ہے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب صحابہ میں سے ہیں اور تیسرے خلیفہ ہیں اسلام کے، اور ذو النورین کا ٹائٹل رکھتے ہیں، اشد و حیاء کی شان والے ہیں، اور اسی طرح سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ اور وسیلہ سے انہیں جامع القرآن، قرآن کو ایک قرات پر جمع کرنے کا اعزاز سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی شہادت کی خبر کئی موقعوں پر عطا فرمائی۔ ایک موقع وہ تھا جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں تھے، اور مکہ المکرمہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صبیر پر تشریف لے گئے۔ حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور آپ کے ساتھ تھے، تو پہاڑ جو ہے وہ لرزنے لگا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے پتھر کے نیچے جو ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے قدم سے اس کو ٹھوکر ماری اور فرمایا صبیر، ٹھہر جا، کیونکہ تیرے اوپر نبی، صدیق اور 2 شہید ہیں، یعنی عثمان غنی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر دی، اور اسی طرح سے حضرت ابوبکر صدیق کی صداقت کی۔ اور اسی طرح کا ایک واقعہ جو جبل احد کے حوالے سے ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اس پر تشریف فرما تھے تو احد کا پہاڑ حضور کی حضوری سے، حضور علیہ السلام کی آمد سے جو ہے وہ جھومنے لگا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے احد اسبت یا احد، اے احد ٹھہر جا اور دیکھ تو صحیح کہ تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید موجود ہیں۔ اور اسی طرح سے حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیرا کے پہاڑ پر تشریف فرما تھے، آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر بھی تھے۔ اتنے میں پہاڑ جو ہے وہ وجد میں آ گیا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے ہیرا
ठहर जा, क्योंकि तेरे ऊपर नबी, सिद्दीक और शहीद के सिवा और कोई नहीं है। तो ये जितने सहाबा के मैंने नाम लिए ये भी अल्लाह के रास्ते में शहीद किए गए। मौलाए कायनात सैयदना अली करमल्लाहु वजहुल करीम की शहादत हुई, तो लिहाजा ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी शहादत की ख़बर तो पहले ही रिलीज़ फरमा दी थी, लेकिन जब शहादत के दिन आए तो रसूल पाक हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैं सुबह के वक्त हज़रत उस्मान ने हमें फ़रमाया, बेशक मैंने हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुज़िश्ता रात ख्वाब में देखा है। आका अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया, उस्मान आज हमारे पास रोज़ा इफ्तार करो। बस हज़रत उस्मान ने रोज़े की हालत में सुबह की और इसी रोज़ आपको शहीद किया गया। और इसी तरह से अब्दुल्ला बिन अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा बयान करते हैं कि मैं हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बैठा था कि उस्मान बिन अफ़्फ़ान हाज़िर हुए। जब हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब हुए तो हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए उस्मान तुम्हें शहीद किया जाएगा, दर हालांकि तुम सूरह बकरा की तिलावत कर रहे होगे और तुम्हारा खून आयत नंबर 137 पर गिरेगा। और उसका जुमला भी आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फसयकफ़ीकहुमुल्लाह व हुवस समीउल अलीम, अल्लाह अपने बंदों के लिए काफ़ी हो जाएगा और अल्लाह खूब सुनने वाला, खूब जानने वाला है। और फरमाया कि क़यामत के रोज़ तुम हर सताए हुए पर हाकिम बनाकर, हर मज़लूम पर हाकिम बनाकर उठाए जाओगे और तुम्हारे इस मकाम और मर्तबा पर मशरिक़ व मग़रिब वाले रश करेंगे और तुम रबिया और मुदर के लोगों के बराबर लोगों की शफ़ाअत करोगे। हदीस पाक में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारी चीज़ों की तरफ इशारा फरमा दिया। शहादत उस्मान की ख़बर दी, मकाम की ख़बर दी, उस हाल की ख़बर दी आका अलैहिस्सलाम ने। इससे आप अंदाज़ा कर लीजिए ये शहादत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान के तकरीबन कोई 25 साल बाद यानी मोहतात अंदाज़े के मुताबिक हो रही है, क्योंकि उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु का विसा की शहादत 35 हिजरी में हुई और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल मुबारक 11 हिजरी में है और उससे पहले का ये वाक़या है। तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम किस तरह से ज़माना गायब की, ज़माना मुस्तक़बिल की ख़बरें इरशाद फरमा रहे थे। और एग्जैक्टली वही हुआ कि जब उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु अपने घर में कुरान की तिलावत कर रहे थे तो एक बलवाई ने आप पर जो है वो तलवार मारी आपकी गर्दन पर और खून जो है वो इस आयत पर जाकर गिरा। आज भी ये नुस्ख़ा कुरान तोप कापी म्यूज़ियम तुर्की में जो है मौजूद है और उस पर खून के दाग जो है नुमायाँ नज़र आते हैं। डॉक्टर मोहम्मद हमीदुल्लाह साहब ने खुतबात भावलपुर में इस पर अपना गुफ्तगू भी की है, वो उसे भी देखा जा सकता है। तो लिहाजा ये हज़रत और फरमाया कि क़यामत के दिन तुम्हारा दर्जा क्या होगा, हर मज़लूम के तुम जो है वो हाकिम बना के उठाए जाओगे और मशरिक़ व मग़रिब के लोग इस मकाम के मिलने पर तुम पर रश कर रहे होंगे। और रबिया और मुदर ये जो दो बड़े कबीले थे जिनके पास कसीर तादाद में जो है बकरियां थीं, उनके लोगों के बराबर लोगों की शफ़ाअत करोगे। एक ही बयान में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी अजीम फ़जीलतें सैयदना उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु की बयान फरमाई हैं। हज़रत उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु हालत रोज़ा में जो है उनकी शहादत हुई और आपने देखा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद बसूरत ख़्वाब तशरीफ़ लाकर इनको जो है इशारा फरमाया और फरमाया कि तुम इस तरह से जो है वो रोज़े की हालत में हमारे पास पहुँचो ताकि तुम ऐसे हाल में हमारे साथ मिलो जो तुम्हारा हाल अहले ईमान के लिए मिशल राह भी बने और बाइस तकलीद भी बने। क्योंकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर कोई शख्स हालत ख्वाब में देखता है तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिसने मुझे देखा उसने यकीनन मुझे ही देखा, क्योंकि शैतान को ये ताकत नहीं है कि वो मेरी शबी इख्तियार कर सके, मेरी सूरत बना सके। ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम और दर्जा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में हम दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला उस्मान बिन अफ़्फ़ान रदियल्लाहु ताला अन्हु के दर्जात में बेश अज़ बेश बुलंदियाँ अता फरमाए। और तज़किरे और सोबतें जिससे मैंने बयान शुरू किया था, हुज़ूर सैयदी शेखुल इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल क़ादरी मुद्दज़िल आली हज़रत उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु के तज़किरे में मज़ीद लिखते हैं कि हज़रत उस्मान गनी दिन को रोज़ा रखते और रात को क़याम करते थे और तन्हाई में सोते और अक्सर एक रकत में कुरान ख़त्म किया करते थे। इससे आप उनके अहवाल का अंदाज़ा कर लीजिए। ये बात कहना बहुत आसान है और स्पेशली गर्मियों के मौसम में अगर कोई शख्स रोज़ा रखे तो फिर आप उसका अंदाज़ा कर लें कि अल्लाह ताला ने उसे कितना सब्र और हौसला अता किया। और रात को क़याम करना ये भी अल्लाह के फ़ज़ल में से एक फ़ज़ल है। अल्लाह जिसे चाहता है अपनी बारगाह में हाज़री और हुज़ूरी का
शर्फ अता करता है। और तन्हाई में सोना और अक्सर एक रात में कुरान मजीद को ख़त्म करना, लोगों को खुतबा सुनाते और लोगों को अच्छा तआम खिलाते और ख़ुद घर में जाकर सिरका और तेल खाते, यानी अपने लिए बड़ा सादा खाना रखते, अपने ग़ुलाम को यानी विनीगर जिसको बोलते हैं, सिरका उसे कहते हैं, और ऑयल जैतून का ऑयल भी हो सकता है, और अपने ग़ुलाम को हमरा शामिल कर लेते, इसको ऐब न जानते। जब किसी कब्र से गुज़रते तो इतना रोते कि दाढ़ी मुबारक भीग जाती। तो लिहाजा इस पे बात करेंगे। एक कॉलर हमारे साथ हैं, उन्हें शामिल करते हैं, फिर आपके सवालात की तरफ बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाल्लाह माशाल्लाह, आपका प्रोग्राम बहुत ही दिलचस्प है और मैं तो हर वीक बिलाल आगा सुनती हूँ और बहुत मज़ा भी आता है मुझे। अच्छा, आप जो ये कुरान शरीफ की आयत पे जिस पे खून के धब्बे हैं, वो मुझे ये ऐसा मालूम हुआ, ये पढ़ी कि ये सुनी हूँ कि वो जो है हजरत नाइला रज़ियल्लाहु अन्हा के खून के धब्बे हैं, जो उनको अपने उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु को बचाना चाह रहे थे वो नाइला, हजरत नाइला, तो उनकी उंगलियों पे वार हुआ। ये कहाँ तक सही है, आप जरा इसकी तस्दीक करते हैं? जी, इसी से बात शुरू कर लेते हैं। 2 सवाल पहले भी आ चुके हैं, ताकि आपके सवालात का हिस्सा हम इसको अपना इग्नोर नहीं करना चाहते। जो हदीस मैंने आपकी खिदमत में पेश की, अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से ये मरवी है, और इस हदीस को इमाम हाकिम ने अपनी मुस्तदरक में लिया है, और जिस किताब से मैं पढ़ रहा हूँ उसका नाम है रौदुल जिनान फ़ी मनाक़िब उस्मान बिन अफ़्फ़ान। ये कंपाइल करदा है शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल क़ादरी मुद्दज़िलुल अलैह की, और इसमें हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान में 63 अहादीस जो है वो जमा की गई हैं, और इसके जो उन्होंने चैप्टर बनाए हैं वो भी मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर देता हूँ। तकरीबन 9 चैप्टर जो है इसके बनाए हैं, और उनमें हर चैप्टर के मुताबिक हदीस लाए हैं। अब्दुल्ला इब्न अब्बास, इसे गौर से सुन लीजिए, वो बयान करते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए उस्मान, तुम्हें शहीद किया जाएगा, दर हालांकि तुम सूरह बकरा की तिलावत कर रहे होगे और तुम्हारा खून इस आयत पर गिरेगा। अरबी के कलमात जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए वो मैं आपकी खिदमत में जो है अर्ज़ कर देता हूँ। क़ाल या उस्मान तुक़्तलु व अंत तक़रअ सूरतल बकरा फ़तक़अ मिन दमिका अला फ़सयक्फ़ीकहुमुल्लाहु व हुवस समीउल अलीम इला आखिरिल हदीस औ कमा क़ाल। यानी तुम्हारा खून जो है इस आयत पर गिरेगा। जब तुम इस आयत पर पहुँचोगे या तुम इसकी तिलावत कर रहे होगे, तो जो ही तुम पर जो है ज़रब लगेगी तो खून जो है इस आयत पर जाकर गिरेगा। ये एक बहुत बड़ी यानी पेशगोई थी जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई। आज अगर आप तोप कापी म्यूज़ियम में जाएं तो वहाँ पर ये नुस्खा जो है इस वक्त मौजूद है, और उस पर खून के धब्बे जो है मौजूद हैं। तो ये खून सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का है। रह गया आपकी ज़ौजा मोहतरमा हज़रत नाइला रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, यस वो भी ज़ख्मी हुई, उनकी उंगलियां कट गई थीं, क्योंकि जब वार किया गया तो उन्होंने उसे रोका, तो वो अलग चीज़ है, वो भी उनकी ज़ख्मी होने का बयान भी रिवायात में मौजूद है। ये था पहला सवाल कि सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत की एग्जैक्ट और उनके खून के गिरने की और उनके आखिरी अमल की बशारत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फ़रमाई, और उनकी शहादत का दर्जा जो है वो बयान फरमाया। तो लिहाजा ये उनके मकाम और दर्जे की बात है। फिर दूसरा सवाल, आज हमने तरतीब जो है वो बैक से शुरू कर ली है। हमारी एक सिस्टर ने अंग्रेज़ी में सवाल किया था और उन्होंने पूछा था कि बाज़ लोगों ने उन्हें सजेस्ट किया है कि कोई भी मुश्किल हो, कोई तकलीफ़ हो तो नवाफ़िल पढ़े जाएं, उसके ज़रिए से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुश्किल में आसानी पैदा कर देता है। यस, दैट्स द कमांडमेंट्स ऑफ द होली कुरान। इफ़ वी रीड इन सूरतुल बकरा, अल्लाह सुब्हानहु व तआला सेड इन सूरतुल बकरा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ओ believer, seek refuge of Allah subhanahu wa ta'ala through patience and through salah. So ulama, and that was the sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. When he sallallahu alaihi wasallam had faced any difficulty, any issue, any problem, he used to stand up for the salah, and through salah Allah subhanahu wa ta'ala revealed on him the solution of that issue or problem. तो लिहाजा नमाज जो है वो
تمام مسائل کا حل ہے اور مشکلات کی کنجی ہے۔ اس کے ذریعے سے، نوافل کے ذریعے سے بندہ اللہ رب العزت کی قربت کو حاصل کر لیتا ہے اور اس کے ذریعے سے بہت ساری پیچیدگیاں اور مشکلات کا حل انسان کے پاس آ جاتا ہے۔ اب پہلی بہن نے جو 2-3 سوالات ہمارے سامنے رکھے ہیں ان میں ہم گفتگو کرتے چلتے ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ذہن نشین رکھ لیجئے کہ ہمارا جو پروگرام ہے اس میں ہم خوابوں کے حوالے سے جو ہے وہ ڈسکس نہیں کرتے۔ اس کے لیے کوئی اور پروگرام اگر کسی جگہ ہو تو وہاں آپ کسی اچھے عالم کے ساتھ آپ وہ سوال کر سکتے ہیں، کیونکہ اس میں کراس کوشچننگ بھی ہوتی ہے اور پھر اس میں انٹرپریٹیشن کے لیے کافی وقت درکار ہوتا ہے۔ ہمارا پروگرام اس کا متحمل نہیں ہوتا، لیکن اگر کوئی اسپیسیفائڈ کوشچن ہو تو اس کا بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جو انہوں نے اپنی والدہ کو خواب میں دیکھا اور وہ قیمہ مانگتی ہیں، یعنی میٹ کا جو بنایا جاتا ہے وہ مانگنا، اور وہ کہہ رہی ہیں، تو ان کے لیے تعبیر اس طرح کی ہے کہ آپ ان کے لیے ایصال ثواب کیجئے، قرآن مجید کی آیات پڑھ کے کچھ گھر میں کھانا بنا کر اپنے رشتہ داروں کو، غریب رشتہ داروں کو بھیج دیں یا بچوں کو کھلا دیں، تو یہ ایصال ثواب کی صورت بن جاتی ہے کہ اگر میت کوئی شے کا مطالبہ کرے تو اس کا معنی یہ ہے کہ انہیں جو ہے کسی شے کی حاجت ہے اور اسے ایصال ثواب کے ذریعے سے بھیج دینا چاہیے، کیونکہ انہیں اس طرح کے قیموں کی تو ضرورت نہیں ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ ان کے لیے ایصال ثواب کیا جائے۔ اور دوسرے دن بھی آپ کو یہ خواب آیا، اللہ تعالیٰ مبارک کرے۔ اور پھر دوسری بات ذہن نشین رکھیے کہ میت کو جس حال میں دیکھا جائے، اگر وہ اچھی حالت میں ہے تو اٹ مینس کہ وہ اللہ کے ہاں ان کا مقام اچھا ہے، اور اگر وہ پریشان ہیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ ابھی تکلیف میں ہیں۔ اور کوئی اگر بالوں کا گچھا یا بال آپ کے گھر کے باہر پھینک جاتا ہے تو آپ اس کو نوٹ کیجئے کہ کون اس طرح کی حرکت کر رہا ہے، اور اپنے آپ کو اس طرح کے اپنا چیزوں سے بچانے کے لیے سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر اگر ایسی چیز ہو تو آپ ان پر دم کر دیں، اپنے آپ پر بھی دم کریں۔ یہ میزائل بریکر ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی ہدایت عطا کرے جو اپنا گروں پر پھونکتے ہیں اور لوگوں کو نقصان پہنچانے کے لیے برے اعمال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری ان بہنوں کو، بھائیوں کو ہدایت عطا کرے کہ یہ اس طرح کے جو بلیک میجک یا اس طرح کی جو چیزیں ہیں یہ شریعت میں منع ہیں، اور اپنے آپ کو اسلام سے دور لے جانے کی جو ہے وہ ایک کوشش ہوتی ہے۔ اس سے اپنے آپ کو ہمیشہ جو ہے بچائیے، اپنے آپ کو خیر کے راستے پر رکھیے اور اس طرح کے اعمال سے اپنے آپ کو بچائیے۔ اور سسٹر سے میری گزارش ہوگی کہ اس طرح کے وہم میں بھی اپنے آپ کو نہ ڈالیں۔ اگر کوئی بال پھینک گیا ہے تو وہ اس کا اپنا ایشو ہے، آپ اپنے آپ کو جو ہے محفوظ رکھیے اور اپنی دھیان کو اللہ رب العزت کی طرف لگا کے رکھیے۔ تیسرا سوال شاید مجھے سمجھ نہیں آیا، آپ نے پوچھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی کے لوگ جو ہیں وہ جنت البقیع میں آرام فرما ہیں۔ بالکل اکثریت جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اور سوائے ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اور ایک زوجہ محترمہ جن کا وصال مکہ المکرمہ میں ہوا، وہ اپنا مکہ المکرمہ میں ان کی جو ہے قبر مبارک ہے۔ باقی ازواج مطہرات مدینہ المنورہ میں جنت البقیع میں ان کے مزارات، اور آپ کی صاحبزادیاں جنت البقیع میں ہیں، آپ کے نواسے جنت البقیع میں ہیں، آپ کے صاحبزادے جنت البقیع میں مدفون ہیں۔ وہ جنت کا ٹکڑا ہے، اللہ رب العزت باغ ہے۔ اللہ رب العزت ان کی قبروں پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، کروڑوں کرم نازل فرمائے۔ آج کا پروگرام جو سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے تھا وہ اب اختتام کو پہنچ رہا ہے، اور اس حوالے سے پیغام میرا یہی ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مقام عطا کیا، وہ مقام جو ہے وہ یونیک ہیں۔ اس میں آپ ذہن نشین رکھیے کہ آپ کی شان جو ہے وہ اس میں ایک اور جو وصف آیا ہے اشد و حیاء، خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چاروں اصحاب کے درجے اور ان کی یونیکنیس بیان کرتے ہوئے فرمایا۔ یہ بھی حدیث جو ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں لی ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس کے راوی ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سب سے زیادہ رحم دل ابو بکر ہیں، اور اللہ کے دین کے معاملے میں سب سے زیادہ سخت عمر ہیں، اور سب سے حیا دار عثمان بن عفان ہیں، اور سب سے بہتر فیصلہ کرنے والے علی ہیں۔ تو لہٰذا یہ چاروں اصحاب
جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گلشن کے پھول ہیں، حضور علیہ السلام کے تربیت یافتہ ہیں، حضور علیہ السلام کی آنکھوں کے تارے ہیں، حضور علیہ السلام کے وزراء ہیں، حضور علیہ السلام کے مشن کو آگے دنیا میں پہنچانے والے ہیں، اور حضور علیہ السلام کے اسوہ سے انسانیت کو روشناس کرانے والے ہیں۔ تو لہٰذا ہمیشہ اعتدال کے راستے پر رہنا چاہیے، افراط اور تفریط سے ہمیشہ اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ جو جس کا درجہ ہے اس کا درجہ اللہ اور اس کے رسول نے عطا کیا ہے، تو لہٰذا ہمیں جو کہا گیا اس پہ ایمان رکھنا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے، اور ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم اپنے آپ کو کس درجے پر جو لے کے جانے والے ہیں۔ ہمیں لازم کیا گیا ہے قرآن مجید فرقان حمید نے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اور جو صاحبان امر ہیں ان کی اطاعت کرو۔ ان کی اطاعت میں رہیں گے تو کامیاب و کامران ہوں گے۔ اب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین، حسن احوال کے اس پروگرام کے ذریعے سے ہمارے کردار کو حسین بنا، ہماری سیرت کو حسین بنا، ہماری صورتوں میں اپنی محبت کا رنگ عطا فرما۔ یا اللہ یا رحمان، ہمارے احباب اور خواتین کو خیر اور سلامتی عطا فرما، جن کے پیارے ان سے بچھڑ گئے یا اللہ ان کے درجات میں بلندیاں عطا فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، آقا علیہ السلام کی جمیع امت کو خیر اور سلامتی عطا فرما۔ پچھلے دنوں کئی احباب دنیا سے رخصت ہوئے، بالخصوص سید جعفر حسین نقوی رمفورڈ میں ان کا انتقال ہوا، ان کے درجے بلند فرما۔ صلی اللہ علیہ حبیبی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔